Corfilaria. Je m'inspire de Robert Betz, c'est un psychologue. Es esmu iedvesmots no Roberta Betz, kas ir psihologs. En Allemagne. Vācijā. Mais seulement je le transforme un peu parce que je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit. Protams, es mazliet pārveidoju to, jo es neesmu pilnīgi vienots ar to, ko viņš tieši saka. Et en plus, j'utilise la manière chrétienne parce que lui fait simplement la psychologie tonique. Moi, j'utilise un es arī pielietošu tieši to kristīgo viedokli, jā, jo viņš ir psihologs vairāk. Mais c'est un homme qui a beaucoup de succès en Allemagne. Bet viņš ir ļoti liels panākums ir guvis savā mācībā. Et j'aime bien sa pédagogie. Un es mazliet viņa pedagoģiju pielietošanu. Même s'il y a des choses qui sont parfois un peu étranges. Kaut arī ir varbūt dažas lietas, kurām es neesmu pilnīgi tā vienots ar viņu. Donc la première chose qu'il dit, c'est que de la transformation, nous sommes tous des êtres créatifs. Pirmkārt, viņš saka to, ka mēs visi esam radošas būtnes. Est-ce que vous pouvez écrire en lettres? Radoši? Oui. Créatifs? Oui, des êtres créatifs en lettres. Là, c'est Radoši. Alors, nous ne sommes pas contre l'esprit des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Le contraire de ça, c'est des victimes opposées. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça le Betz ne dit pas, c'est moi qui parle. Tout ce que je dis ne parvient pas de Betz. Jā, viss nenāk saka no tā Betz, jā, tātad mēs esam, Dievs mūs ir radījis, jā, un tā kā Dievs ir radošs, tad mēs esam radoši, pirmkārt. Nous sommes faits à son image. Jo mēs esam pēc viņa attēla. Et donc nous sommes créateurs. Tātad mēs esam radītāji. Et seulement nous sommes très souvent, nous nous comportons comme des victimes. Tikai bieži vien mēs sevi tā kā nesam, tā kā it kā mēs būtu upuri kaut kādi. Or, c'est ça ce que dit Betz, il dit qu'on est toujours créateur, même positif ou négatif. Nous sommes toujours créateurs si on ne veut pas. Jā, to, ko Betz saka, ja, kad mēs vienmēr esam radoši, vienalga, vai mēs darām labu vai sliktu, bet tas ir radoši vienmēr. Donc, on peut même créer nos maladies. Pat arī, piemēram, mēs varam radīt sev slimības. On peut créer tout ce qui est mal en nous, on peut se rabaisser à soi-même, ça c'est créatif aussi. Ka mēs varam sevi tik ļoti noslaucīt, kā saka, arī, bet tas būs radoši arī. Et pour nous les chrétiens, il est important, non seulement Dieu créa, non seulement il a créé le monde, il y a beaucoup de millénaires, mais il crée à chaque instant. Jo ne tikai Dievs ir radījis tātad visu pasauli, jā, vienā mirklī, jā, bet viņš katru mirkli vēl turpina radīt Dievs. Il crée à chaque seconde. Tātad katrā sekundē, katrā vismazākajā mirklī, viņš rada mūs arī. Si Dieu arrêtait de penser, ja Dievs pārstātu domāt, on n'existera plus. Mēs tūlītās vairs neeksistētu vispār. On existe seulement par son souffle. Mēs vienkārši eksistējam tikai tāpēc, ka viņš ir elpo. Et tout chez Dieu, pūš savu elpos mums. tout par Dieu commence par la pensée. Un arī mēs tiešām sākam domāt tieši ar savu Dievu. Parole et esprit. Tātad vārds un arī gars. Et la résurrection, Un augšām celšanās. ce que nous vivons maintenant cette semaine-ci, là, To, ko mēs tagad izdzīvojam šī nedēļā augšām celšanās spēku. c'est une nouvelle création. Tā ir jauna radīšana. Parce que nous avons cassé par notre péché, c'est par notre péché. Jo mēs caur mūsu grēku bijām salauzuši. Nous nous sommes coupés de la source, on s'est coupé de... Salauzuši, mēs bijām tā kā atvienojušies no galvenā spēka. Coupé de ça. Mēs bijām atvienojušies, kā saka, no sava dziļākā es pat. Katrs cilvēks bija atvienojies. Le péché, l'orgueil, qu'est-ce que c'est l'orgueil? Grēks, pamat grēks, kas bija caur grēkā krišanā. L'orgueil, c'est je ne veux pas être petit. No, šī lepnība
bērnība, ja, tas nozīmē, ko tas nozīmē. Es nevēlos būt maziņš. Tātad es nevēlos būt maziņš, tātad es esmu pilnīgi atbrauc no Dieva un no sava dziļākā es būtības. Et Jésus a dit, quand les apôtres lui posent la question, qui veut être le plus grand? Un Jēzus arī māca saviem mācekļiem, tad, kad mācekļi viņam jautā, kurš no mums būs lielākais debesu valstībā. Jésus a pris un enfant, l'a mis au milieu. Un viņi tur strīdās savā starpā, kurš būs lielākais. Tad viņš noliek bērnu viņu vidū. Au milieu, il devient le centre. Pašā vidū tātad nokrust šis mazais bērns, kuru viņš Jēzus noliek kā piemēram. Donc l'enfant, pour lui, est la personne la plus importante. Tātad Jēzus mazs bērns bija vissvarīgākais no visam. L'enfant. Parce que l'enfant est toujours créateur, il aime bien jouer. Kāpēc? Tāpēc, ka bērns, viņš vēl nav pazaudējis to radīšanas spēju, viņš ir spējīgs radīt visu laiku. Et l'enfant est le plus proche de là. C'est pour ça que Jésus... Un mazi bērni arī vistuvāk atrodas savam centram, viņi dzīvo savā centrā vēl. Parce qu'il est plus proche du cœur, l'enfant. Jo viņi ir vistuvāk savai īstajai sirdī. Alors, vous savez, en nous, il y a cet enfant. Un arī mūsos ir šis mazais bērns. Il y a bien sûr, au plus profond de l'enfant, c'est là où je touche Dieu. Un mēs kā bērni tātad kļūstam vistuvāk tad Dievam, tad, kad nonākam visdziļākajā savā centrā. Mais il y a aussi en nous l'enfant blessé. Nu, un, protams, arī ir tas ievainotais bērns, kurš ir saņēmis dzīvē jau dažādas ievainojumus. Il n'est pas, malheureusement, cet enfant blessé, il est blessé. Pourquoi? Parce qu'il est coupé de Dieu, du Père, de la voix du Père, à cause de la tradition des parents, des personnes clés. No, kas ir tas ievainotais bērns? Tas ir tas, kurš jau ir atrāvies no sava dziļākā es, ja? Dēļ tās tradīcijas, vai dēļ ģimenes tiem paradumiem, ja? Vai tiem vārdiem, ko mēs esam saņēmuši, ko mēs esam vispār piedzīvojuši. Donc nous avons, tout ce que nous avons vécu dans notre passé a été enregistré, tout comme un ordinateur. Viss tas, kas ar mums noticies, sākot no mūsu ieņemšanas brīža līdz šim brīdim, mūsos ir ierakstīts, tā kā mēs būtu kaut kāds kompjuters, ja, kas ir pilnīgi katru mazāko niansi ierakstījis, kas ar mums ir noticies. Et ce que vit l'enfant, donc toi-même, c'est toi cet enfant, que tu as vécu il y a 10 ans, 20 ans, il y a 30 ans, c'est bien présent aujourd'hui. Un tas viss, ko mēs esam tātad piedzīvojuši pirms 20, 30 vai 50 gadiem, viss ir mūsos, vēl joprojām atrodas mūsos, jo mūsos tas ir iereģistrēts. Et cet enfant se manifeste, sauf que c'est toi-même, se manifeste quand il y a un conflit. Un parasti tas ir ievainotais bērns, kurš jau izveidojas dažādas aizsardzības, ja, viņš manifestējās tieši tajā brīdī, kad mūsos ir kaut kāds konflikts, ja, vai ka mēs jūtamies slikti, vāji, novājināti, noguruši, tad tas mazais bērns, ja, tas ievainotais bērns pēkšņi mūsos manifestējās. Et cet enfant, vous voyez, il y a des gens que nous aimons bien, nous sommes contents d'être avec eux. Tad ir tādi cilvēki, ar kuriem mēs esam labi jūtamies, jā, jo ar viņiem mēs vienkārši mums viņi simpatizē, vai mēs labi tiešām viņi klātbūtnē jūtamies. Et il y a des gens que nous ne sommes pas sympathiques. Daži ir cilvēki, kuri nav simpātiski priekš mums. Pourquoi? Kāpēc? Parce qu'ils poussent sur notre bouton. Jo viņi it kā piespiež to mūsējo podziņu, ja, kurā mēs pēkšņi jūtamies slikti. Ils réveillent tout l'enfant du passé. Viņi tie nesimpatiskie cilvēki tā kā uzmodina mūsos to visu pagātni, ja, kurā mēs nevēlamies atrasties. Donc attention, par exemple, si quelqu'un pousse sur votre bouton et il y a toute une colère qui sort de vous. Kāds tur nesimpatisks cilvēks, pēkšņi viņš tā kā nospiež to podziņu, ja, un jūsos paceļās milzīgas nemaltāmas dusmas. Ce n'est pas lui qui est l'origine de la colère. Attention, ce n'est pas lui. Un tad to, ka ne jau viņš tas cilvēks ir vainīgs, ka jūsu tās dusmas pēkšņi paceļās, ne jau viņš ir izraisījis, ja, tās dusmas. Lui simplement le provoque. Viņš tikai provocēja to podziņu nospieda. Il réveille chez l'autre quelque chose qui est déjà là. Tātad viņš kaut ko uzmodina mūsos tādu, ja, kas jau īstenībā mūsos arī atrodas. Ja. Donc en réalité, ce temps, toutes les personnes qui sont capables de pousser sur nos boutons sont nos amis, sont nos anges. Ils veulent réveiller quelque chose en nous d'important. Tātad realitāte
tāds nesimpātiskais cilvēks, viņš īstenībā ir tā kā mums eņģelis, kas mums mazliet parāda no tās realitātes, kas mūsos jau vispār ir, eksistē. Parce que tout ça, nous, et c'est ça ce que dit Betz, on peut être d'accord avec lui ou pas, mais c'est pensée intéressante, il dit que nous-mêmes, nous créons nos propres problèmes. Nu, un to, ko Betz arī saka, un ar to es esmu pilnīgi arī, kā saka, vienots ar viņu, ja, kad mēs paši radām tās pašas problēmas, mēs sev paši radām. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que je suis certain que nous sommes responsables de beaucoup de problèmes que nous sommes créés nous-mêmes. Es arī esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs esam atbildīgi par ļoti daudzām problēmām, kas mums pašiem ir. Et donc cet enfant en nous appelle. L'enfant en nous, cet enfant blessé. Tas bērns, ievainotais bērns, kas mūsos ir, tātad no bērnības, viņš tā kā mūs sauc. Il voudrait être perçu. Viņš grib būt, atrasts, ja? Perçu. Uztverts, ja? Tātad viņš grib būt kontaktēties tā kā ar mums, būt atrasts, ja? Il nous appelle, cet enfant. Quoi? Il nous appelle. Viņš tā kā mūs sauc. Et il dit, allô, je suis là. Viņš daudzreiz saka, allô, es esmu šeit. Vous savez que comme les enfants, ceux qui sont parents parmi vous le savez très bien. Pilnīgi līdzīgi tā kā, piemēram, bērni, ja, kuri arī visu laiku grib, lai vecāki pievērš viņam uzmanību, ja, mazie bērni. Tiem, kuriem bērni ir vai tieši, tad viņi atcerās, kā tur rausla tevi aiz kleitas vai aiz pieduknes, ja, es esmu šeit, pievērš man to uzmanību. Et l'enfant, il a un désir en lui d'être accepté complètement. Un šis mazais ievainotais bērns vēlās, lai mēs viņu pieņemtu pilnīgi un galīgi. Même dans ses bizarreries, dans sa sauvagerie. Pat ar visu to, varbūt mežonīgo, kas viņā ir. Il voudrait être accepté quand il crie. Pat tad, kad viņš bļauj, kā mazi bērni, kad māte nespēja nomierināt ratiņos, kā bļauj, lai visā tajā mēs kā pieauguši cilvēki akceptētu mūsu mazo bērnu, kas mūsos tiešām. Et c'est cet enfant en nous qui crée tous nos problèmes. Jo būtībā tas mazais bērns ir tas, kas mūsos rada visas tās problēmas, kas mums ir. Il est très créatif, ce petit. Un, protams, tas mazais bērns ir arī ļoti kreatīvs. Mais négatif. Un arī negatīvi kreatīvs. C'est-à-dire, il crée tous nos problèmes. Viņš var radīt mūsos problēmas. Pourquoi? Parce que quand nous essayons d'éviter, parce qu'il y a beaucoup, d'après Betz, il dit qu'il existe beaucoup de thérapies, donc les gens qui sont là, qui vont chez le thérapeute, il existe beaucoup de thérapies où on essaie d'éviter tous les problèmes, d'éviter, donc apprendre à éliminer les problèmes. Jo ir ļoti daudz tādas terapijas, ja, kuros mēģina tā kā izvairīties no problēmām, ja, tad viņas kaut kā apiet ap viņām, ja, un viņās neieskatīties. Ja. Donc, pour bien comprendre, beaucoup de gens vont chez un médecin, chez un psychologue, chez un psychiatre. Jo daudzi nāk tātad pie psihologiem, chez les thérapeutes, terapeitiem un psihoterapeitiem, pour qu'eux éliminent. Lai psihoterapeits palīdzētu tā kā nocēst tās problēmas, izvairīties, jā, kaut kā tur domāt savādāk, iemācīties domāt savādāk. D'après Robert Betz, c'est une grande erreur. Bet Roberts Betz saka, ka tā ir ļoti liela kļūda. Ce n'est pas éliminé, parce que le moment où tu essaies d'éliminer, ça devient plus fort même. Jo, ja mēs tā kā nocēšam to problēmu, kā domājam, ka viņas vairs nav, jā, īstenībā tas vēl var radīt vēl lielāku problēmu. Et si j'essaie d'éliminer mes sentiments désagréables, piemēram, ja es tagad gribētu tā kā nodzēst, jā, un izvairīties no tām sliktajām sajūtām vai emocijām, kas man ir. La colère, dusmas, d'être triste, tās skumjas, kas dažreiz nāk. d'être jaloux, tad arī no skaldību, kas man ir greizsirdība. Se sentir impuissant. Tad to jūtas, ka es vispār jūtos pilnīgi bez spēka. Nous avons une douzaine de sentiments en nous. Nu, apmēram mums kāds 12 dažādas jūtas ir mūsos. Mais de ces 12, il y en a seulement 2, 3 qui reviennent tout le temps.
Bet no starp tām 12, protams, mums katram personīgi kāds 2 vai 3 ir, kas visu laiku atgriežas. Chez une personne, c'est plutôt la colère, chez l'autre, c'est la tristesse. Vienam būs tās, piemēram, dusmas, citam atkal tās dziļas skumjas. L'autre, c'est la pitié de soi. Citam atkal, piemēram, sevi žēlošanas jūtas. Donc, c'est l'enfant qui est en colère. C'est l'enfant qui est triste. C'est l'enfant kas ir skumjš, kas ir dusmīgs, jā, vai kuram ir sevi žēl. Voilà. Donc, l'enfant en nous, donc Dieu voudrait, parce que Dieu l'accepte cet enfant, il l'a mis au centre, Jésus l'a mis au centre cet enfant. Dievs ir pilnīgi pieņēmis to bērnu, viņš ir ielicis viņu pašā centrā. Nous devons apprendre que la réaction de Dieu, le Dieu comment il nous accueille, est complètement différent de ce que nous avons expérimenté avec les parents. Jo Dieva reakcija uz mums ir pavisam pilnīgi cita nekā, piemēram, kā uz mums ir reaģējuši vecāki. Pour un exemple, j'étais en Australie, je vivais chez un ex-bandit. Tad, kad biju Austrālijā, jā, dzīvoju tur, tad es dzīvoju pie viena tātad bijušā bandīta. Oui, et comme ça. Tas liels vīrs. Et alors, ça c'était plat chez lui, la main était plate. Roka laikam viņam bija pilnīgi līdzena. Parce qu'il se battait beaucoup. Līdzena, šitā te bija pilnīgi līdzenas, jo viņš bija daudz kāpjas. Et il travaillait avec moi. Il était mon collègue. Oui. Viņš strādāja kopā ar mani. Et il me dit, ah, j'ai besoin de toi. Viņš man saka, man tu esi vajadzīgs. Je t'invite dans ma maison. Tad tu nāc un dzīvo manā mājā. J'ai 2 enfants. Man ir 2 bērni. Moi j'ai un grand ennemi, c'est la bouteille. Un tad lielākais ienaidnieks man tā pudele. Et je voudrais que tu mets un peu la paix dans la maison. Un es gribu, lai tu kopā ar mani tā kā ievest tādu lielāku mieru mājās. Et il dit, il y a une chose que je ne supporte pas. Un ir viena lieta, ko es vispār pilnīgi nespēju paciest. C'est les cris des bébés. Tas ir, kad bērns bļauj. Ça me rend mal. Tas man vispār tā padara pilnīgi slimu. Dès qu'ils ont envie de les battre. Tad, kad viņš sāka vispār šitā te bļaut, jā, tad es esmu gatavs viņu tur sist. Ah bon, je dis, je vais acheter une télévision parce que pour les mettre les enfants devant la télévision pour qu'ils restent calmes, qu'ils ne crient plus. Voilà. Un tad vienu dienu es domāju, nopirkšu televizoru, pielikšu pie tā bebīša blakus, jā, lai viņš paliek mierīgs. Mais je dis, ton problème, tu sais, ce n'est pas tes enfants. Un es viņam saku, bet tava problēma nav tas bērni. C'est ton enfant en toi. Tas ir tavs bērns tevī. C'est lui qui, que tu le rejettes, tu ne l'aimes pas. Tu viņu tā kā atmet, jā, to mazo bērnu, kas tevī pašā dzīvo. Tu ne supportes pas l'enfant qui crie. Tu vienkārši neciet to bērnu, kas bļauj tevī. Parce que tes parents n'ont pas le supporter non plus. Jo tavi vecāki arī te necieta to, ka tu vispār bļauj. Tu n'es pas accepté comme un enfant qui crie. Tu tātad arī nebija pieņemts kā bērns, kurš raud. Donc pour ça, tu es devenu très créatif, tu es devenu très violent. No, tad līdz ar to tu kļuvi ļoti radošs un ļoti, tāds, kā pateikt, violent, vardarbīgs, jā. Vardarbīgi radošs tu kļuvi. Donc, Dieu, devant Dieu, moi je peux imaginer à Nazareth, Jésus pouvait exprimer tous ses sentiments à Nazareth. Es iedomājos Nazaretē, jā, kad Jēzus absolūti visas savas jūtas izpauda savā ģimenē. Vous savez que qu'est-ce que dit Jésus aux apôtres? Qu'est-ce que disent les anges aux femmes? Un ko tad eņģelis teica sievietēm? Il dit, allez à Galilée. Viņš teica tā, pēc augšām celšanās, ejiet uz Galileju. Je me suis toujours demandé pourquoi Galilée. Un es visu laiku domāju, kāpēc tos mācekļus nosūta uz to Galileju. Et j'ai rencontré un prêtre tout vieux à Lourdes. Un tad es satiku vienu priesteri Lurdā, kas bija ļoti vecs jau. Qui a écrit beaucoup de livres. Kurš arī bija sarakstījis daudzas grāmatas. Et il m'a révélé ça pendant la confession. Un tas bija, es vienkārši pie viņa aizgāju grēksols, un tad grēksols laikā viņš man to atklāja. Il va à Galilée. Viņš teica, man, ej uz Galileju. Et ça veut dire quoi Galilée? Es viņam prasu, ko tas nozīmē, ka uz Galileju. Va à Nazareth. Viņš saka, ej uz Nazareti. C'est là où est la Sainte Famille. Tur, kur ir svētā ģimene. Quand Marie dit à Jésus quand elle a 12 ans,
kad Marija 12 gadu vecajam Jēzum teica, ton père et moi nous te cherchons. Es un tavs tēvs, mēs meklējam ar sāpēm tevi. Il cherche cet enfant blessé. Viņi meklē šo ievainoto bērnu. Viens à Nazareth parce que là l'enfant blessé est, comme tu es, complètement accepté. Jo Nazaretē pie svētās ģimenes tavs bērns, ievainotais bērns būs pilnīgi pieņemts. Tu peux piquer des colères, Tu vari raudāt, taisīt izmisumus, jā, tur vai dusmoties kā bērns. Bet tu būsi pieņemts. Tu peux être sauvage. Tu vari būt mežonīgs. Tu peux être toi-même. Jo tas esi tu pats, vienkārši tāds, kāds tu esi, ar visām savām jūtām. Parce que seulement en acceptant, vous savez, les sentiments que nous avons, c'est nous-mêmes qui l'ont pris. C'est déjà les 4 points. Les 4 points, ici, c'est accepter tous les sentiments. Hein? Jā, 4. punkts, tas ir jau, kad... Je jure que ce sont déjà les 4 points. Oui, accepter... Et sentir tes sentiments, voilà. Sentir tes sentiments. Dire oui. Un grand oui à tous les sentiments. Grand oui à tous les sentiments. Un grand oui lié à ya. Grand oui. Ya. Et c'est tellement important ça. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad akceptēt, jā, un pieņemt visas tās savas jūtas un pat justās, jā, un pateikt viņām lielo jā. Tous les sentiments veulent être sentis. Jo visas jūtas grib būt justas un izjustas. Et vous commencez à comprendre, Jésus n'a jamais refoulé un seul sentiment. Var teikt, ka Jēzus nekad nav nevienas savas jūtas tā kā nospiedis kaut kādā zemapziņā. Nous avons appris à éviter de souffrir. Un mēs esam aicināti. Nous avons été invités par nos parents à ne pas trop souffrir. Oui. Mēs varbūt esam aicināti no saviem vecākiem pārāk daudz nejust. La colère. Arī nejust un neciest. Quand tu es fâché, leur papa dit, maman dit, c'est pas bon d'être fâché. Piemēram, es sadusmojos kā bērns, jā, vecāki teica, beidz dusmoties, jā, teica, tā nav tur labi, vai ne? Un tad mēs vienkārši, kā saka, mēģinājām nevis saprast, kāpēc dusmojamies, bet vienkārši nospiest, kā saka, tās dusmas, jo vecāki to pieprasa. La colère est une énergie magnétique. Bet būtībā tieši dusmas, jā, viņas jau nav nekāds grēks, jā, tā ir liela enerģija. Si Jésus, il était fâché, pour lui c'est normal d'être fâché. Jo, piemēram, arī Jēzus daudz reizes Bībelē rakstīs, ka viņš bija dusmīgs. Mais il n'était pas violent. Bet viņš nebija vardarbīgs. Comment, c'est ça, comment, moi je saute déjà vers un point, comment faire avec la colère? Si je suis furieux, qu'est-ce qui se passe? Piemēram, ja es esmu ļoti dusmīgs, ko tad man darīt tagad? Si quelqu'un pousse sur mon bouton. Ja tagad man ir kāds nesampatisks cilvēks piespiedis uz to podziņu. Et toute ma colère commence à sortir. Un visa tās manas dusmas sāk no manis nāk laukā. Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qu'on devrait faire? Ko tad kā mēs parasti darām un ko mums vajadzētu darīt? Dans le monde de notre éducation, Tātad mūsu tādā labajā audzināšanā, ancienne éducation religieuse, ja vēl ir tāda kristīga audzināšana bijusi. On nous a appris à éviter la colère, éviter la colère. Tātad nospiest tās dusmas. Izvairīties no dusmām, jā. C'est-à-dire, on dit, voilà, dans l'ancienne éducation, va dans ta chambre et réfléchis. No, tad, piemēram, man pateica tā, tagad tu ej uz savu istabu un padomā par to. Et alors l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il passe du sentiment vers la tête. Hop. No, tad, kas iznāk, ja, ka tā vietā, lai tās skatītos jūtās, viņš aiziet uz galvu, bērns, jā. Il se coupe de ses sentiments. Viņš noslēdz, paņem nogriež savas jūtas no sevis, jā, un aiziet uz galvu. Et il reste dans sa tête. Un paliek galvā. Et nous devenons des chrétiens de la tête.
Un tad mēs kļūstam par kristiešiem, kas ir galvas kristieši. Or la tête ne dit pas la vérité. Bet galva nevienmēr saka patiesību. Pourquoi? Parce que la tête est au service de l'enfant blessé. Jo faktiski galva tā kā kalpo tam ievainotajam bērnam. C'est intéressant que Betz, qui est psychologue, a rejoint les grands mystiques. Un Betz, kas ir psihologs, to visu labi saprot. Il faut être proche de son cœur. Un viņš aicināja, vai būt tuvu savai sirdī, tajā brīdī. Écouter la voix du Père. Un tad klausīties tēva balsī. Et là, tous les sentiments sont acceptés. Jo tādī dziļākajā mūsu sirdī visas jūtas mūsu ir akceptētas un pieņemtas. Prenons Jésus à Nazareth. Piemēram, Jēzus Nācaretē. S'il avait colère, Jo viņš bija dusmīgs kā bērns. il n'allait pas maintenant attaquer ses parents. Viņš, protams, negāja virsū saviem vecākiem vardarbīgi. Non, il se retire. Il se retire. Il se retire. Se retire. Retiré. Viņš aizgāja varbūt kaut kur nomaļā vietā. Donc, si quelqu'un pousse sur mon bouton, Tātad, ja piemēram kāds uzspiež uz manu to podziņu, je suis toute colère qui m'en moi. tad manī sāk kāpt augšā visas tās nevaldāmās dusmas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ko vajadzētu darīt? Pas l'avaler. Tās nevajadzētu aprīt. Parce que ça, c'est ça qui crée la maladie. Jo tieši ja dusmu un visu to negatīvo jūtu aprīšana veido tās mūsu dažādās slimības. Mon corps ne va pas être content. Jo mana miesa nespēja to izturēt, viņa nav apmierināta. Si vous écoutez votre corps, il n'est pas d'accord. Ja jūs klausītos savā miesā, viņa nebūtu mierā ar to, ko jūs tagad darat. Cette colère-là que vous avalez va créer toutes les maladies. Jo tās dusmas, kas tiek aprītas, viņas tiešām var radīt dažādas slimības mūsos. La dépression, Depresiju, la cancer. vēžas, dažādas formas. Non, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut se retirer. Nu, vajadzētu iet nomaļā vietā. C'est dire à la personne, excuse-moi, je vais me retirer un peu, j'ai besoin d'être avec moi-même. Vienkārši pateikt tai personai, kas piespiedus to poziņu tā, pateikt, no tā, es tagad aiziešu mazliet, kā saka, nost no tevis parunāt pats ar sevi. Es nevaru vēl turpināt ar tevi būt kopā, jo man ir kā tādas dusmas, ka man mazliet jānomierinās pašām sevi. Et il y a les colères justifiées. Un tieši tās dusmas arī to apstiprina. Et alors, on va se retirer dans son petit coin, dans le silence. Un tad es aizēju uz klusumu, uz kādu savu kaktiņu. On va aller aux toilettes, par exemple. Piemēram, uz toaleti kaut ko izēju. Bien, quelque part où il fait beau. Oui, quelque part où il fait beau. Vai arī kaut kur citur, kur ir labi. Et il dit, voilà, qu'est-ce qu'est le sens de ma colère? Qu'est-ce qu'elle veut me Un dire? tad es varu prasīt, ko tas nozīmē, kāpēc tās dusmas, kas notiekās. Parce que notre but pour guérir, c'est laisser couler toutes nos énergies. Jo būtībā mūsu uzdevums ir, lai tā enerģija plūstu. De tout ce qui est bloqué, tout ce qu'on bloque, Tas, kas viss, ko mēs nobloķējam, ça va créer des choses maladie. jo tās radoši nobloķējam, kā saka, tas var radīt mūsos dažādas slimības. Et on devient victime. Un mēs tad kļūstam par tādu upuru mentalitāti. Et on devient irresponsable. Un arī kļūstam it kā neatbildīgi par to, kas mūsos ir. Dire, voilà, si je suis dans ma situation, c'est à cause de la vie. Un tad mēs varam pat pateikt, ja man tagad viss tas, kas man tagad ir, tāpēc, ka tā dzīve ir tāda, vai ka tā persona, ja nebūtu, tad tas ar mani tad nebūtu.